And the signing please. Ang manol. Ba't punit-punit yung ano yan, design? Lang ya. Punit-punit yung ano mo. Kiss me po. Punit-punit naman yung pantalon mo, Bing. Ay ano, pajama mo. Gulong pa yung kartilya na kinuha mo eh. Halagang 300 lang naman yung bibilhin natin. Dito. Ay, magandang pala. May sponge pa tayo doon? No. Ha? Wala. Wala na. Okay. Joy. Joy. Wala ko doon. Bam. Once a 1 year mga idol. Grocery. Halagang 300. 300. Kartilya yung dala. It's like kasi yan.